तेरी जुल्फों में ऐसे ওরে বাবা, এটা আবার কেমন ড্রেস? এটা পরার না পরা তো একই। जुदा कोई न कर पाए এরকম ড্রেস পরবোই বা কেন যেটা সবসময় ঢেকে রাখতে লাগবে? आपका वो जो वीडियो है ना बहुत वायरल जा रहा है, जो आप फैशन वाला वो कपड़े पहनी थी ब्लैक वाला, वो बहुत ज्यादा ही हिट हो रहा है। थैंक यू। बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। मेरे आउटफिट्स के आइडियाज में खुद ही लेके आता ও তাই তো ভাবে, এরকম ফাটা হওয়া আইডিয়াকে দিচ্ছেটাকে। जो आप फैशन वाला वो कपड़े पहनी थी ब्लैक वाला, वो बहुत ज्यादा ही हिट हो रहा है। थैंक यू। बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो। मेरे आउटफिट्स के आइडियाज में खुद ही लेके आता আউটফিট? এই যে এটা নাকি ওর আউটফিট। साहेले मेरा इंतहा আচ্ছা তোমরাই বলো আমাকে কমেন্ট করে, এটা কোন জায়গা থেকে ফিট আছে? সব জায়গা থেকেই তো খোলা। এটাকে আউটফিট বলার থেকে পর্দা বলা ভালো হবে না? এর পর্দা ওড়ার থেকে যেভাবে ধরে রেখেছে না, সেম আমাদের পাড়ার বাচ্চাদের যখন পটি পায় বেশি তখন সামনে পেছনে হাত দিয়ে এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করে, ছোটাছুটি করে।